हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी होम ब्लॉग के न्यू वीडियो पर। आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 8:30 बजे से कर रहे हैं। आप लोग मेरे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और फुल वॉच कीजिए। चलिए आगे आपको हम दिखाते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज मेरी बेटी साक्षी का 5 मंथ कंप्लीट हो चुका है। दिखाते हैं कि उसका 5 मंथ सेलिब्रेशन हम कैसे मनाते हैं। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हाँ साक्षी 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 है तो कंजन